Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama saya melanjutkan diskusi kita yang kemarin. Kemarin kita telah membahas masalah walin nasbi. Pertama kemarin itu lirobi dan yang kedua walin nasbi. Dan sekarang kita mau membahas masalah walil khabdi. Walil khabdi berbaris bawah, mana dia? Walil khabdi. Nah, di sini sebelum kita memulai, alangkah indahnya kita membacakan Al-Fatihah pada pengarang kitab Lil Imam As-Sanhaji Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita lanjut. Walil khabdi salasu alamatin. Di sini tanda-tanda rafa, tanda-tanda khopat. Salasu alamatin. Kemarin kita membahas masalah tanda-tanda nasab dan tanda rafa. Sekarang kita membahas masalah tanda-tanda khopat atau berbaris bawah. Di sini dikatakan walil khabdi salasu alamatin, dan tanda-tanda khopat itu mempunyai 3 tanda. Yang pertama al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Kasrah, ya dan fathah itu merupakan tanda daripada khopat. Kasrah ya dan fathah. Mempunyai 3. Nah, ini khopat di sini mempunyai 3 tanda. Yang pertama al-kasratu, al-ya'u, al-fathatu. Nah, kasrah, ya dan fathah. Nah, sekarang kita mau melihat rinciannya sebagai berikut. Nah, pertama kasrah. Ta'ammal kasratu fatakunu alamatul khabdi. Adapun kasrah di sini menjadi tanda bagi khopat itu fi salasati mawadi'a, pada 3 tempat. Nah, kasrah berarti kasrah di sini mempunyai tanda lagi. Jadi khopat itu mempunyai tanda. Sekarang juga kasrah di sini mempunyai tanda lagi. Kasrah mempunyai tanda bagi khopat. Nah, kan khopat ini pada 3 tempat. Nah, yang pertama, mana yang pertama? Fil ismil mufradi, pada isim mufrad al-musharrif, pada isim mufrad yang bertanwin. Ya, pada isim mufrad yang bertanwin. Nah, ini merupakan satu yang pertama daripada kasrah, tanda kasrahnya. Pertama tadi itu isim mufrad yang musharrif. Nah, isim mufrad yang munsharif. Nah, yang munsharif di sini ialah yang bertanwin. Isim mufrad yang bertanwin. Contohnya martu bi Zaidin. Martu bi Zaidin. Nah, ini merupakan isim mufrad al-munsharif yang bertanwin. Isim mufrad yang bertanwin. Contohnya martu bi Zaidin. Nah, isim mufrad ini merupakan tanda daripada kasroh, dan salah satu tanda daripada kasroh. Nah, yang kedua, tanda yang kedua daripada kasroh yaitu jam'ut taksirin.
Jam'ut taksiril munsharif. Pada jamak taksir yang munsharif. Yang munsharif juga di sini. Jamak taksir yang munsharif atau jamak taksir yang bertanwin. Jamak taksiri al-munsarifi. Jamak taksir yang munsharif. Ya. Contohnya martu bizuyudin. Martu bizuyudin. Martu bizuyudin. Ini contoh jamak taksir yang munsharif. Apakah ada jamak taksir yang ghair munsharif? Ada. Isim mufrad juga yang ghair munsharif ada juga. Itu larinya nanti ke ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak bertanwin. Tapi ini pembahasannya itu pada jamak taksir dan isim mufrad yang alladzi al-munsharif. Pada isim mufrad dan jamak taksir yang munsharif atau yang bertanwin. Contohnya ini kan bertanwin, zuyudin bizaidin, martu bizuyudin. Zuyudin ini merupakan jamak taksir. Sebelum menjadi jamak taksir, awalnya itu berbentuk mufrad seperti lafaz zaidin, bizaidin katanya kalau berbentuk mufrad. Tapi kalau udah dibentuk atau dibuat menjadi jamak taksir, maka timbangannya itu berubah menjadi bizuyudin. Bukan mengatakan bizaidin lagi, tapi diubah menjadi bizuyudin. Timbangannya di sini itu bizuyudin. Jamak taksir munsarifi martu bizuyudin, martu bizuyudin. Sini ini kan al-munsharif yang bertanwin katanya. Apa itu tanwin? At-tanwinu. Tanwin ialah satu huruf nun yang ditulis padanya itu yang ditaruh pada akhirnya itu tapi tidak ditulis tapi ditaruh pada saat diucapkan atau dilafazkan. Contoh Zaidi. Kalau di Zaidi, tapi di sini kan kita lihat daripada definisi tanwin tadi itu, menaruh huruf nun di akhirnya tatkala dilafazkan, tapi tidak menaruh huruf nun di akhirnya bukan pada ditulis tapi tatkala dilafazkan. Bizuyudin, seperti seakan-akan ada huruf nun mati di akhirnya. Itu pendengaran daripada orang yang mengucapkan tanwin. Jam'ut taksiri al-munsarifi. Ini yang kedua. Dan yang ketiga daripada tanda kasrah tersebut ialah wa jam'il muannatsis salimi, dan jamak muannatsis salim. Jamak muannatsis salim yang ketiga pada jamak muannatsis salim, jam'ul pada jamak muannatsis salim. Nah, kemarin kita udah membahas masalah jamak muannatsis salim. Apa itu jamak muannatsis salim? Dari mana kita mengetahui bahwasanya itu ialah jamak muannatsis salim? Ya, dengan menambahkan alif ta atau atun atau atin di akhirnya. Dengan menambahkan alif dan ta pada akhirnya. Contohnya martu bil muallimati. Martu bil muallimati. Muallimati. Di sini ini merupakan jamak muannats salim. Kenapa dinamakan dengan jamak muannats salim? Karena ditambahkan pada akhirnya itu alif dan ta. Ini ditambahkan pada akhirnya itu alif dan ta. Maka ini dinamakan dengan jamak muannats salim. Tambahan alif dan ta ini merupakan tanda daripada jamak muannats salim. Ini merupakan yang tiga ini isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannats salim ini merupakan tanda kasrah. Tanda kasrah, dan kasrah di sini merupakan tanda daripada khafat atau berbaris bawah. Kalau yang pertama, kalau kita lihat dari segi i'rabnya, yang pertama di sini martu bizaidin. Martu bizaidin.
i'rab singkatnya marfu fi'lun wa fa'ilin bi zaidin al-ba'u harfu jarin zaidin majrun bil ba'i wa alamatu jarhi kasratun zahiratun bi akhirih li'annahu ismun mufradi. Sama juga seperti ini, tapi di sini berbedanya nanti pada li'annahu-nya. Li'annahu jam'u taksir ibalnya di sini. Di sini di li'annahu juga li'annahu jam'ul mu'annas salim. Cuma perbedaannya itu di akhirnya tatkala pembahasan masalah kenapa dia berbaris bawah, maka itulah tempatnya berbeda. Li'annahu ismul mufradi, li'annahu jam'u taksiri, aw li'annahu jam'ul mu'annas salim. Nah, itu perbedaan daripada i'rab di sini. Tapi kalau di sini marfu ini sama i'rabnya. Hanya perbedaannya itu alasannya. Alasannya berbaris bawah itu kenapa? Nah, itu tempatnya perbedaan i'rab. Nah, yang kedua daripada tanda khafat. Tadi yang pertama kita telah membahas masalah al-kasrah. Tanda khafat yang pertama itu ialah al-kasrah. Dan yang kedua sekarang kita membahas masalah tanda khafat yaitu al-ya'u. Al-ya'u. Di sini dikatakan wa ammal ya'u, adapun ya di sini fatakunu alamatan lil khabdi, menjadi tanda lil khabdi bagi khafat baris bawah itu bisa salasati mawadi'a, pada 3 tempat juga. Fil asma'il khamsati bil tasniyati wal jam'i, pada isim 5 dan pada isim tasniyah dan pada isim jamak. Contoh, nah, bukan contoh kita tulis ini. Wa ammal ya'u, adapun ya menjadi tanda bagi khabar itu bisa sati mawadi'a, pada 3 tempat. Pertama, fil asma'i, pertama tadi fil asma'il khamsah, pada isim 5. Al asma'ul, pada isim 5. Contoh daripada isim 5 fil asma'il khamsah, contohnya martu, mana dia ini, martu bi abika akhika, martu bi abika akhika bika zimalin, dan seterusnya. Martu bi abika akhika, ini merupakan contoh daripada asmaul khamsah. Kemarin asmaul khamsah itu ada berapa? Nah, ada 5 namanya aja asmaul khamsah, isim-isim 5, maka itu ada 5. Nanti beda kalau asmaul sittah namanya, ada namanya asmaul sittah, tapi di sini di Jurumiyah ini mengatakan asmaul khamsah, berarti di sini mengatakan ada 5. Pertama, abuka, akhuka, hamuka, buka, du malin, yang 5 ini. Tapi di sini setelah di-i'rab dengan i'rab khafat, maka di sini sebenarnya berbaris depan, maka diganti barisnya menjadi baris bawah, menjadi abika, martu bi abika, akhika, hamika, pika, dimalin. Itu dinamakan dengan asmaul khamsah fil khabdi, isim-isim 5 tatkala berbaris bawah. Nah, martu bi abika, akhika, hamika, fika, dimalin. Yang kedua, fit tasniyati, pada isim tasniyah. Tanda ya yang kedua itu ialah pada isim tasniyah. At-tasniyah, tasniyati, fit tasniyah, pada isim tasniyah. Dan contohnya martu bizaidaini, martu bizaidaini, martu bizaidaini. Nah, ini merupakan isim tasniyah, bizaidaini. Kemarin masalah pembahasan orkon
isim tasnya dengan isim jamak dan tanda-tanda isim tasnya udah kita membahasnya. Tapi kita ulang sedikit. Sini kita mengetahui tanda isim tasnya. Dari mana kita mengetahui di sini bahwa ini ialah isim tasnya, yaitu dengan menambahkan tatkala berbaris bawah dengan menambahkan ya dan nun di akhirnya, dan al-maftuhu ma qablaha dan dibaris bawahkan, dan dibaris ataskan apa sebelum ya, wal maksuru ma ba'daha dan dibaris bawahkan apa setelah ya. Itu tanda daripada parkon daripada isim tasniah bizaidaini. Dan yang ketiga di sini, yang ketiga daripada tanda ya tersebut, yang ketiga tasniati wal jam'i al jam'u. Jamak di sini ialah jamak muzakkar salim, jam'ul muzakkar salim, jamak muzakkar salim. Yang ketiga jam'u fi jam'il muzakkar salimi, pada jamak muzakkar salim. Martu contohnya martu bizaidina, martu bizaidina, martu bizaidina ini merupakan jamak muzakkar salim. Kemarin kita telah membahas juga apa itu tanda-tanda yang masuk pada jam'ul muzakkar salim. Nah, jam' muzakkar salim tatkala dia berbaris bawah, maka tandanya itu dimasuki ya dan nun di akhirnya, dan dibaris bawahkan huruf sebelum ya dan dibaris ataskan huruf setelah ya. Nah, itu merupakan tanda daripada jamak muzakkar salim, merupakan tanda daripada jamak muzakkar salim. Nah, perbedaannya daripada jamak muzakkar salim dan isim tasniyah, kalau isim tasniyah al-maftuh ma qablaha al-maksuru ma ba'daha, itu isim tasniyah dibaris ataskan sebelum ya dan dibaris bawahkan setelah ya, itu isim tasniyah. Dan isim jamak muzakkar salim ialah al-maksuru ma qablaha dan al-maftuhu ma ba'daha, dibaris bawahkan sebelum ya dan dibaris ataskan setelah apa setelah ya. Nah, berarti sini ini merupakan parkon baina jam'il muzakkar salimi wasmi tasniyati dan isim tasniyah. Nah, asmaul khamsah, isim tasniyah dan jamak muzakkar salim ini merupakan tanda daripada ya, dan ya itu sini merupakan tanda daripada lelakab di berbaris bawah. Yang selanjutnya tanda pembahasan masalah tanda yang ketiga daripada khabat al-fathatu, fathah. Wa amal fathatu, kita lanjut. Wa amal fathatu, adapun fathah di sini pada kunu alamatan lil khabdi, menjadi tanda bagi khabat itu bil ismil ladzi la yansarifu, pada isim yang tidak bertanwin atau ismil ladzi la yansarif. Wa amal fathatu, adapun fathah itu fatakunu alamatan lil khabdi, menjadi tanda bagi khabat bil ismil ladzi la yansarifu, pada ismil la yansarifu, pada isim yang tidak bertanwin. Apa itu ismul ladzi la yansarif? Nah, apa itu isim yang tidak bertanwin? Al ismul ladzi la yansarifu huwa isim yang tidak bertanwin. Atau dengan kenapa, lantas kenapa isim yang tidak bertanwin? Karena mempunyai ilatnya di sini. Mana dia? Tar dulu. Nah, isim ladzi la yansarifu fihi, padanya itu illatani min ailali tis'in. Nah, pada ismul ladzi la yansarif itu mempunyai ilat, makanya dia tidak bertanwin. Min ilali tis'in, daripada ilat, mempunyai ilatani, mempunyai dua ilat. Min ilali tis'in,
daripada ilatnya yang 9. Makanya ismul ladzi la yansharif ini tidak bertanwin. Nah, di sini yang mana yang termasuk ismul ladzi la yansharif? Nah, contoh daripada ismul ladzi la yansharif, dhahabtu ila masajida. Ini di sini contohnya. Dhahabtu ila masajida. Dhahabtu ila masajida. Ini merupakan ismul ladzi la yansharif. Timbangannya itu mafa'ila, timbangan daripada mafa'ila. Ini merupakan timbangan ismul ladzi la yansharif yang isim yang tidak bertanwin. Ila masajida. Ini masalah isim yang tidak bertanwin. Nanti ada pembahasan masalah ismul ladzi la yansharif, tapi secara jelasnya dan secara terperinci. Tapi karena ini di matan jurumiyah hanya sebatas saja, maka kita membahasnya itu singkat saja, mana yang pentingnya saja. Ismul ladzi la yansharif di sini tidak bertanwin. Kenapa dia tidak bertanwin? Karena mempunyai ilat atau larangan-larangan yang menyebabkan tidak bertanwin. Nah, nanti ada disebutkan ilat-ilatnya itu ada 9. Tapi insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan menjelaskan masalah ismul ladzi la yansharif. Nah, kita di sini pada ismul ladzi la yansharif ini hanya membahas masalah isim yang tidak bertanwin saja. Nah, sini tanda baris patah, tanda apa namanya itu? Tanda kasrohnya itu sebenarnya dia di sini kasroh sedang baris bawah. Tapi tanda baris bawahnya di sini ialah al-fathah karena ismul ladzi la yansharif. Nah, bisa juga batal amalan ismul ladzi la yansharif ini selama ismul ladzi la yansharif ini tidak beralif lam dan tidak juga idhofah seperti ini. Tidak, masajida ini dia tidak beralif lam dan juga tidak idhofah, maka ini sah menjadi ismul ladzi la yansharif. Tapi kalau dia beralif lam atau idhofah, maka gugur ke ismul ladzi la yansharifannya. Ism la yansharif gugur tatkala beralif lam dan idhofah li ajli idhofah. Kita lihat dari segi artinya, zahabtu dari i'rab singkatnya zahabtu, zahab fi'lun wa fa'ilun ila harfi jarrin, masajida majrurun bi ila wa alamatu jarihi padatun zahiratun bi akhirih li'annahu ismul ladzi la yansarifu. Nah, al-mani'atu lahum nasarfi ini merupakan tercegah daripada bertanwin. Illatun wahidatun taqumu maqamal illataini, illatun wahidatun taqumu maqamal illataini wa ya sigatul muntahal jumu'. Nah, ini sigahnya itu sigah muntahal jumu'. Nah, ini dinamakan dengan ismul ladzi la yansharif. Ada banyak sigah-sigahnya daripada ismul ladzi la yansharif. Tapi di sini ada banyak ilat-ilat daripada ismul ladzi la yansharif. Tapi sekarang kita hanya membahas masalah inti-intinya saja. Yang masalahnya di sini, pembahasan di sini. Kalau yang selainnya insyaallah pada pembahasan yang akan datang. Alhamdulillah. Sudah selesai pembahasan masalah tanda-tanda khafat. Yang terakhir tadi al-fathah. Insyaallah pada kesempatan lain harinya kita membahas masalah walil jasmi, tanda-tanda baris mati. Mana dia? Walil jasmi. Udah selesai pembahasan masalah khafat. Insyaallah besok kita masalah walil jasmi. Ini merupakan pembahasan yang ketiga daripada babu ma'rifati alamatil i'rab. Nah, mungkin hanya ini sampai sini diskusi kita hari ini. Mudahan apa yang disampaikan bisa dimengerti, bisa bermanfaat bagi kalian kita semua. Dan kalau ada yang salah atau bagaimana bisa dikoreksi atau dikomen. Mungkin hanya ini diskusi kita.
Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.